Wala ba dyan sa mga dyan? Yan. Mga dito. Parang meron dito. Parang baby ko dito. Walang baby oil dyan? Alam ko kay Pangkina, hindi ko maalam. Sige, papakuha ko na lang kay OG. Papaready ko. Yung dalawang pang exercise ko dyan, dalhin mo ha. Pag dalawang ibang exercise na, Meron pa dyan yung isang itim. yun na, nasa gilid. Yung itim saka yung rolling na ano, yung kulay orange-white. Ewan ko, ano ba yun? Ipakita mo nga sa akin, ano mo, para makita mo. Yung rolling, ayun, nakita ko na. Oo, yan. Ha? Bigat-bigat nung yung panggang ganun. Hindi naman mabigat yung buhatin mo nga. Sige, ayun na. Buti, inano mo, mayroon kang gikas. Hindi, kay Pangkay. Kay DJ, siya ang naggawa. Sige. Uuwi dito si ate eh. Ewan ko, baka pagkayari ng pupunta muna daw siya sa bahay nila. Kaya nga, sabi ko sabay kami katawa. Kasi hindi naman ako makakawin ng katapusan. Hindi. Ha? Gana mo ako dyan, punta tayo SM. Tayo nila ate, bago tayo magbagyo. Oh, sige. Ano ng birthday? Sige. Bakit? Sinabi ni Julen, ginala ko sila. Ba't mo sinanla? Kasalanan mo yan. Wala kang pambili. Halos 9,000. Wala na,
Wala kang ano. Ay, mainam. Buti at least may local ka dyan sa leeg mo. Sige na, malapit ka nang mag-renew ay. Ipapagawa ko tong ano, yung CR, saka yung ano dito sa likod. Para maganda na yung ano. Mayroong luma yata doon eh. Pakuha mo. Madaming yero dito. Ang ano ko lang, yung bibili ko ng hollow block, tapos semento, tapos yung CR, papapalitan ko ng bowl. Oo, kapati. Nadiri. Huwag ka magsalita dito, naka-live ako. Sorry. Diyan ka Gọi ta lại với tôi, ai thế? Có phải là anh nữa không? Ai thế? Mau vào ngồi đi. Ai thế? Cháu đến rồi, sao lại là như thế? Được gì để ai thế đến rồi, mau ngồi. Nào, nào, ai thế ngồi đi. Sao anh ta lại với tôi, ai thế? Có phải người phụ nữ vừa xin cho chồng mình một cái nào thì người chồng đã không tìm được mà lại tìm mối tình của cô để nâng cao thông tin cho hắn ta, bởi vì cô bé đã tận mắt thấy cảnh mẹ mình chịu thê thảm nên cô đã nỗ lực tu luyện quyết tâm phải ở ăn cho mẹ mình, nhưng không ngờ vào một ngày nọ khi đang tu luyện cô lại vô tình bị người tình cũ đã trả tổn thất mình. Sau đó Ricky, hello Ricky.